बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है। ये जो है कंप्लीट कोर्स पैक होगा जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस सेंटर में रखे हैं या एडीए में, या जो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये पूरा कोर्स है लाइब्रेरी साइंस के हवाले से या उस सब्जेक्ट के हवाले से कि इसमें बेसिक्स लाइब्रेरी साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके लिए ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की गई है, या इसमें जो आने वाली वीडियो है वो उस बेस पे होंगी कि जो हमारा कोर्स कंटेंट है तकरीबन उसमें कोशिश करेंगे कि जितने भी तमाम कंटेंट है उसको कवर किया जाए। और दूसरी चीज़ इस वीडियो में या इस प्रेजेंटेशन में हमने एक और चीज़ ऐड की है कि इसमें उर्दू जो है वो उसको पैरेलल चलाया है या इनकॉर्पोरेट किया है या शामिल किया है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं या इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो इंग्लिश को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमने उर्दू को इनकॉर्पोरेट किया है। जो हमारी पहली प्रेजेंटेशन थी उसमें जस्ट इंग्लिश ही थी, इंग्लिश की डेफिनेशन वगैरह होती थी, तो इसमें ये जो है उर्दू को हमने या उर्दू डेफिनेशंस को या उर्दू पैराग्राफ जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट किया, शामिल किया, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो आसानी के साथ समझ सकें। ठीक है जी, चलिए देखते हैं जी। इसमें जो कोड कंटेंट हैं या कोर्स कंटेंट है या वीडियो कंटेंट्स हैं या हम बता दो वो ये हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि लाइब्रेरी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका जो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ क्या लाइब्रेरी, डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी क्या है, कि कौन सी डेफिनेशन है या इसकी तारीफें क्या है और किसने दी है। उसके बाद व्हाट इज लाइब्रेरी साइंस, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आई थिंक सो यही है कि व्हाट इज लाइब्रेरी साइंस की लाइब्रेरी साइंस क्या है, क्योंकि जो हमारे कोर्स का नाम है वो लाइब्रेरी साइंस है जो हम पढ़ते हैं वो हमारे इंटरमीडिएट में या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, या जिस तरह आपने सुना होगा कि आपने कौन सी डिग्री की है जी, मैंने लाइब्रेरी साइंस किया हुआ है। ठीक है जी। तो मैंने एक बात शेयर करता जाऊँ, लास्ट टाइम मैंने एक प्रैक्टिकल लिया था बच्चों का, इंटर के बच्चों का, तो उन्होंने 2 साल लाइब्रेरी साइंस को पढ़ा था। मेरा सबसे एक ही क्वेश्चन था कि ये लाइब्रेरी साइंस होती क्या है। तो आई थिंक सो किसी ने भी जो है वो इसका आंसर नहीं किया कि लाइब्रेरी साइंस क्या है। तो इसलिए मैंने एक पॉइंट इसमें ऐड किया कि लाइब्रेरी साइंस के वाले से शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दूं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है। द टर्म लाइब्रेरी इज बेस्ड ऑन द लैटिन वर्ड लिबर फॉर बुक और डॉक्यूमेंट, वर्ड कंटेन इन अ लैटिन लाइब्रेरिया कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरियम कंटेनर फॉर बुक्स। ठीक है जी। जो लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी की इस्लाह है या लाइब्रेरी वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिब्रा से माखज किया गया है या अखज किया गया है या लिया गया है, जिसका मतलब है या जो किताब के लिए इस्तेमाल होता है और किसी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। ये जो लाइब्रेरी की इस्लाह है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो लिबर है जिसका मतलब है किताब या दस्तावेज के हैं। ठीक है। जो दूसरा जो वर्ड कंटेन इन लैटिन लाइब्रेरिया, लाइब्रेरिया जो लाइब्रेरिया है उसका मतलब होता है किताबों का मजमुआ या कलेक्शन ऑफ बुक्स, और लाइब्रेरियम होता है कंटेनर फॉर बुक्स। कंटेनर फॉर बुक्स से मुराद ये है कि कंटेनर होते हैं जो किताबों के लिए होते हैं या वो जगह जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं। ये एक शॉर्ट सा हिस्टोरिकल या बैकग्राउंड था जहाँ से हमने ये लाइब्रेरी जो है उसको समझा कि लाइब्रेरी बेसिकली कहाँ से लिया गया है। लाइब्रेरी लैटिन वर्ड लातीनी जुबान से लिया गया है, लिबर से, जिसका मतलब किताब की या दस्तावेज की हैं। ठीक है। जो लाइब्रेरिया है वो उसका मतलब है किताबों का मजमुआ, जो लाइब्रेरियम है उससे मुराद ये होता है कि जहाँ किताबें रखी जाती हैं या किताबों के कंटेनर होते हैं। ठीक है। ये इस बेस पे जो है वो लाइब्रेरी बनी है। उसके बाद देखेंगे कि दूसरा पैराग्राफ उसमें देखेंगे कि जो पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगी कि लाइब्रेरी बेसिकली होती है। लाइब्रेरी इज अ प्लेस, कहते हैं लाइब्रेरी एक जगह जिसमें कमरा भी हो सकता है, रूम, बिल्डिंग के एक पूरी बिल्डिंग भी हो सकती है, एक रूम भी हो सकता है। वेयर अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, जहाँ पे कलेक्शन होता है किसका, किताबों का, जहाँ पे किताबों का मजमुआ होता है। मैगजीन्स, बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं। मैप्स, periodicals एंड अदर रीडिंग मटेरियल इज केप्ट। कहते हैं लाइब्रेरी एक ऐसी जगह या इमारत, कमरा है या इमारत है जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं, रिसाले होते हैं, नक्शे होते हैं। periodicals, periodical से मुराद वो मटेरियल होता है जो पीरियड्स या एक वक्फे के साथ आता है, जैसे कि मैगजीन्स आते हैं, जर्नल्स आते हैं वगैरह वगैरह, ये periodicals मटेरियल्स होता है। और इसके अलावा दूसरे रीडिंग मटेरियल या मुताले के लिए मटेरियल या मवाद जो
اس میں رکھا جاتا ہے وہ بیسیکلی ایک لائبریری ہے. ٹھیک ہے. اٹ از ایزی ٹو یوز فار اسٹڈی ریسرچ اینڈ ریفرنس وین نیڈیڈ. کہتے ہیں جب کبھی بھی ضرورت ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ لائبریری میں جاتے ہیں, اس ریڈنگ مٹیریل کو اٹھاتے ہیں, یوز کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اسٹڈی کے لیے, ریسرچ کے لیے اور ریفرنس کے لیے. اسٹڈی کے لیے اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے, اس کے بارے میں اسٹڈی کرنی ہے, اس والے سے. ریسرچ کے لیے جو بھی اس کی ریسرچ ہے جو بندہ کر رہا ہے اس کے لیے بھی اس کو مٹیریل چاہیے ہوتا ہے, بکس چاہیے ہوتی ہے, وہ لائبریری کو کنسلٹ کرتا ہے. پھر لائبریری میں بکس کو کنسلٹ کرتا ہے یا ادر ریڈنگ مٹیریل کو کنسلٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. یا اگر اس نے کوئی ریسرچ کر رہا ہو تو اس میں ریفرنس دینے ہیں تو وہ بک کا ریفرنس دے گا تو کہاں سے دے گا؟ لائبریری میں کتابیں اٹھائے گا, جرنلز دے گا, وہاں سے آرٹیکلس کا ریفرنس وہ دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. لائبریریز کو اگر میں سم اپ کروں یہ ہے کہ لائبریری سے مراد ایسی جگہ یا ہمارا جہاں پہ کتابی مواد یا ریڈنگ مٹیریل رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بوقت ضرورت استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, جب کبھی بھی ضرورت ہو. اس کے بعد ہے جی ڈیفینیشن آف لائبریری. ڈیفینیشن آف لائبریری سب سے پہلے برٹینیکا نے جو لائبریری کی ڈیفینیشن دی ہے اس میں یہ کہتے ہیں لائبریریز آر ٹریڈیشنلی ا کلیکشن آف بکس یوزڈ فار ریڈنگ اور اسٹڈی اور the buildings or rooms in which a collection is kept. کہتا ہے جو ٹریڈیشنلی طور پہ یا روایتی طور پہ لائبریری وہ جگہ یا عمارت ہے جہاں پہ کتابیں یا ریڈنگ مٹیریل رکھا جاتا ہے یا اس طرح کا مواد ذخیرہ کیا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کتابوں سے مراد یہ ہے کہ جس میں بکس ہوتی ہیں اور دوسری کتابیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جو اس طرح کا سچ جو یوز فار دا ریڈنگ اور اسٹڈی اور دا بلڈنگ روم وچ از سچ اے کلیکشن. اس طرح کا یعنی کہ اس طرح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی ریڈنگ مٹیریل ہے یا اسٹڈی کرنے والا یا ریسرچ مٹیریل جو ہے وہ لائبریری میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر اس کو اور آسان الفاظ میں کہوں کہ روایتی طور پر لائبریری وہ عمارت یا کمرہ جس میں پڑھنے یا مطالعہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کتابوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور اس طرح کا مواد یا مٹیریل جو ہے اس میں ذخیرہ کیا جاتا ہے یا ذخیرہ کر کے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری ڈیفینیشن میں یہ کہتا ہے بلڈنگ اور روم کنٹیننگ کلیکشن آف بکس periodicals and sometimes films and recorded music for use or borrowing by the public or the member of an institution. ٹھیک ہے. یہ سمپل ہی بات ہے کہ لائبریری ایک بلڈنگ یا عمارت ہے جہاں پہ ایک کتابوں کا مجموعہ رکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد پیریوڈیکل رسالے اور بعض اوقات یہ ہمارے پاس فلمز ہوتی ہیں, ریکارڈڈ میوزک ہوتا ہے جو ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے لائبریری میں یا اس کو لائبریری میں رکھا جاتا ہے جو کہ عوام یا کسی ادارے کے اراکین یا جو اس کے یوزر ہیں. اراکین سے مراد یہ ہے کہ جو یوزر لائبریری کے یوزر ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں یا بارو لے سکتے ہیں یا ادار, جیسے آپ بکس ایشو کرواتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں وہ لائبریری سے بارو کرتے ہیں یا ادار لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے لائبریری سے اس طرح کا مٹیریل جو ہوتا ہے وہ کتابیں, پیریوڈیکلز, فلم, ریکارڈڈ میوزک ہوتے ہیں جو عوام پبلک یا اس میں سے جتنے بھی اس کے لائبریری یوزر ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں یا اس کو بارو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ لائبریری. اب دیکھتے ہیں جی لائبریری سائنس کیا. واٹ از دا لائبریری سائنس؟ لائبریری سائنس از ڈیفائنڈ ایز اے اسٹڈی آف دا آرگنائزیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن آف دا لائبریریز اینڈ آف دیئر سروسز. لائبریری سائنس سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو لائبریری یا لائبریری کی سروسز ہے اس کی جو ہم آرگنائزیشن کرتے ہیں یا اس کو ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں یہ بیسیکلی لائبریری سائنس ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو آسان الفاظ میں کہوں کہ لائبریری سائنس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ لائبریری کی تنظیم سے مراد آرگنائزیشن اینڈ انتظامیہ, ایڈمنسٹریشن سے مراد کہ اس کو ایڈمنسٹریشن کرنا اور رن کرنا کہ کیسے چلانا ہے اور ان کی سروسز یا خدمات کا مطالعہ لائبریری سائنس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. لائبریری سائنس از اے فیلڈ آف اسٹڈی دیٹ ٹیچ ہاؤ مینیج بکس اینڈ ادر انفارمیشن particularly through collecting, preserving and organizing books and other material in the library. ٹھیک ہے. لائبریری سائنس سے مراد مطالعے کا وہ شعبہ جو کتابوں اور دیگر معلومات کو منظم کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے, خاص طور پر لائبریری میں کتابوں اور دیگر مواد کی جمع کرنے, محفوظ کرنے اور ترتیب دینے کے ذریعے. ٹھیک ہے جی. اس سے مراد یہ ہے کہ لائبریری سائنس جو ہے وہ ایک فیلڈ آف اسٹڈی ہے جس میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے کتابوں کو کیسے مینیج کرنا ہے یا جو دوسری انفارمیشن ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے وہ ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں, اس کو جمع کرتے ہیں, پھر اس کو پریزرو کرتے ہیں, پھر اس کو آرگنائز کرتے ہیں خاص ترتیب اور
रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, ठीक है जी। और जितना भी दूसरा मटेरियल है उसकी जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग है, प्रिजर्विंग है, कलेक्टिंग है, मैनेजिंग है या सर्विंग है, ये तमाम स्टडी, ठीक है, या इसको हम सीखने के लिए जो स्टडी करते हैं वो लाइब्रेरी साइंस है, ठीक है जी। इसके बाद व्हाट इज लाइब्रेरी साइंस में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो मैंने इसमें सीखा है वो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, लाइब्रेरी साइंस रेफर टू द नॉलेज दैट teach us how to select books, reading material, how to organize, managing, preserving books, information, and other reading material in the libraries for library user and library staff. अगर इसको सिंपल आसान अल्फाज में लाइब्रेरी साइंस से मुराद वो इल्म जो हमें सिखाता है कि हमने किस तरह अपने सारफ या लाइब्रेरी यूजर के लिए लाइब्रेरीज या कुतुब खाने जिसे हम कहते हैं उर्दू में, लाइब्रेरीज में किताबें पढ़ने के मवाद का इंतखाब किस तरह करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये ऐसा इल्म है जो हमें सिखाता है कि हमने लाइब्रेरीज को कैसे मैनेज करना है, उसमें किताबों को हमने कैसे सिलेक्ट करना है, या दूसरा जो पढ़ने वाला मवाद है या रीडिंग मटेरियल है उसको कैसे सिलेक्ट करना है, कि ये अगर मैं किताब सिलेक्ट करता हूँ या परचेज करता हूँ कि ये मेरे लिए यूजफुल होगी या स्टाफ के लिए यूजफुल होगी या टीचर्स के लिए यूजफुल होगी या स्टूडेंट्स के लिए या लाइब्रेरी यूजर के लिए यूजफुल हो। उसके बाद कि उसको तरतीब कैसे करना है, परचेज सेलेक्ट कर लिया उसको ले आए लाइब्रेरी, फिर उसको तरतीब के साथ रखना। तरतीब से मुराद ये है कि जैसे उसकी क्लासिफिकेशन कर दी, उसकी कैटलॉगिंग कर दी, क्लासिफिकेशन करके उसको वो उस तरतीब के साथ या उस सब्जेक्ट में रख दिया गया है, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन और दीगर मालूमात को कि हमने फिर उसके बाद हमने इसको कैसे महफूज करना है, इंफॉर्मेशन और जितना भी अदर रीडिंग मटेरियल है उसको कैसे महफूज करना है। फिर उसमें ये किया जाता है कि ये जब उसको महफूज कर लिया हमने इसको सर्च कैसे करना है ताकि हम जो हमारे यूजर हैं हमारी लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करने वाले हम उसको कैसे अपनी सर्विसेज दे सकें, जो लाइब्रेरी की सर्विसेज हम देते हैं, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन की लाइब्रेरी क्या है, उसके बाद लाइब्रेरी की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद देखा हमने लाइब्रेरी साइंस क्या होती है। अगर इसके हवाले से या कोई भी मसला मसाइल है, कोई क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।